Hello and welcome back to Inco News. The yellow-black motorcycle taxi operators in the city have demanded the reinstallation of their 18 stands which were dismantled under the Smart City mission. The operators, many of whom are not familiar with smartphones, have expressed difficulties in adapting to app-based services and have called for arrival of discontinued government schemes that supported their livelihood. In a show of solidarity, the Rotary Club of Panchim Riveria inaugurated a new shed for them at the Kadamba bus stand on Thursday. If all social organizations show to where exactly there is a need, खरे गरजेवन लोकांक पावल्या भाशेन आणि खरे हांव समजता गरजेवन लोकांक पावता तेन्ना देव पावले कशे मनीस पावता. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू तन्वी, मैथली, her entire Rotarian team having thought of this novel initiative. आणि मुद्दम हांव वेळ काढून हांगा आयलो आसा. आज माझ्या 2-3 आनी फंक्शन आसली, बट I said it is small but a very significant function. I am very happy हे फंक्शन अटेंड जावपाक. मोटरसायकल पायलट आमचे जे भाव आसा हांव समजता खूप कष्ट घेता. इतले वर्सां आता कोणे सांगले, दुसरो सुरेश आसलो तो उलयतना सांगले लास्ट 40 years तो पायलट हे करता आणि संख्या इतली व्हडली आसली आता थोडे जाण जाला. I don't know the reason. आता rent a bike येयला, they cut into their business, rent a car cuts into taxi business, म्हणून हे प्रॉब्लेम जाता. आम्ही मातशे शिस्त पाडपाचे कमी केला गोंयकारांनी, कायच्या काय करता. आता हिंगा मोटरसायकल पायलटूय प्रायव्हेट रेंट बायक घेता, तेंचे बिझनेस इम्पॅक्ट करता. हे जावपाक जायना. आणि हांव एक ताका आदींच हे फंक्शनाक सांगपाक सोदता, वॉट ही पॉइंटेड आउट के परमीट मोटरसायकल पायलट जे येलो प्लेट घालून आसता तांकां परमिशन मेळना. हांव हांगाच सांगपाक सोदता, आय विल गिव यू परमिशन. टू वॉन्ट टू डू दॅट बिझनेस, यू विल गेट परमिशन. हांवें केन्ना मोटरसायकल पायलटाक बंद करूना. हांवें बंद केल्लें रेंट अ बायक. 18 वर्सां पयलीं सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी हें करून दिलें, एप्लिकेशनां दिली. थ्रू आमचे अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान आनी हांवें मेळून ह्या सगळे प्रत्येकाक एक दिलें. पूण हांव तांकां कांय हें करिना, की जे आमच्या नशिबान आहा ते निमाणे आमकां मेवळे. देव म्हणटा तुमी त्रास काडा. बरें जाणटे म्हणटा स्वर्गाक बडी लायले म्हणून पावस पडना, पावसाचो टायम येता तेन्नाच पडटा. पूण म्हाका इतलें सांगून दिसता की तेंच्यांनी येवन इतलें हांगा काम केलें. सगळे आमचे पायलट हांगा डायबिटीज जाता, हाय प्रेशर जावन एक शेड हांव सदांच चिंततालो हांगा बसून. आमी नंबरांनी हांगा भाडी मारता, नंबर ल्हान हांगा आमी भाडी मारता आनी हांव ह्याच जाग्यार बसतालो आनी चिंततालो की बाबा आमकां एक शेड जावची. तेन्ना हांगा कितें जातालें, हांगा उदक भरतालें सगळे पावसान, आमचे पांय कुसताले सारके हें करून, आनी 4-5 दीस घरा रावताले. मोटरसायकल पायलट जो आसा पळय आता खूप कमी जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें 7-7.5 हजार पायलट जे आसले ते तेतूंतले आतां 2,000 वयर रावना. हेजें कारण तर परमिटां दिवपाची बंद केल्लीं आसा. आनी ती परमिटां जो कोण परमीट मागता ताका परमिट दिया, जेणे करून तो बेकार भुरगो आसा तो काम करूंक सोदता, ताका जॉब मेळना जावं ताका गव्हर्मेंट सर्वीस मेळना. पूण जर तो पायलट जावंक सोदता जाल्यार ताका इतलें प्रोविजन आसपाक जाय, जेणे करून दुसरी गोश्ट एक रेंट बायक जी आसा पळय इतली वाडलेली आसा. आनी त्यो रेंट बायकी जे आहा पळय, रेंट बायक ज्यो खंय तेंची गॅरेज आसता जावं ते प्लेस आसता, तेंचे कावंटर आसता, थंय दवरून तेंचे त्यो हें करप, हायर करप. आयज तशी परिस्थिती उरूंक ना. पायलटाच्या स्टँडाचेर देगेक सुद्दां रेंट बायक येतात. पार्किंग प्लेस खंय खंय आसता थंय रेंट बायक आसता. सगळ्याक अशें शिपडलेले आसता आनी जेणे करून लोकांकूय त्रास जाता, पब्लिकेक पार्किंग मेळना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पायलटांची जी भाडी आहा पळय ते रेंट बायक व्हरतात जेणे करून. दुसरी गोश्ट आनी स्विगी उबर ही आतां येयल्ली आसता ती पार्सलां ते सुद्दां भाडें मारपाक लागले, जेणे करून पायलट वेवसाय जे घेतात हेतूनच जे लोक आसात ते सामके गर्भगतीत जाल्ले आसा. तर तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता, तुमचे कडसून जे आहा पळय ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्राफीक सेलाक हें करून तेजें हें करपाक लागून अशें हें घेतलें. आनी आतां ही जी शेड आहा आतां हेंचेर म्हाजे कडसून घेता 5 हांकां दिल्लीं आसा, खंय खंय दिल्लीं आसा. जो पब्लीक प्लेस आसा जेणे करून मोटरसायकल पायलट देशांतलो फक्त एकूच वेवसाय गोंयांत आसा आनी तो तिगोवन उरपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. आनी तेजी आयडेंटिटी जी आहा पळय ती तिगोवन उरपाक लागून आयज ते रोटरी क्लबान जें हें केल्लें आसा तशें सगळ्याक जावचें. एक गांधीपूजो थंय दिल्लें आसा, दुसरें आमी बांबोळी मेडिकल ह्या कॉलेज थंय एक दिल्लें आसा, आनी नियर चर्च आमची जी आहा पळय थंय, जेणे करून भायले लोक जे येता पळय ते चडांत चड हे आता तेंचो वेवसाय लोकां पर्यंत पावोनी. Goa Shipyard Ltd launched its pollution control vessel GCL Yard 1267. The ceremony, attended by Neeta Seth and Chief Guest Sanjay Seth, highlights a major step forward in enhancing India's maritime safety and pollution control. गोवा शिपयार्ड ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन
और पॉल्यूशन कंट्रोल का ये जो शिप है, ये हम कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्र में पॉल्यूशन, तेल का रिसाव, उसको रोकने के लिए लगभग 72% की आत्मनिर्भर ये शिप है। और गोवा शिप यार्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मेरी तरफ से शुभकामना। और जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, आज से महज 4-5 साल पहले सिर्फ 2000 करोड़ का ऑर्डर होता था, 14,000 करोड़ का ऑर्डर है। बेल्जियम, श्रीलंका से भी ऑर्डर है। और ये जो शिप है ये लगभग 250 करोड़ की लागत से है, बहुत एडवांस है। और इस एडवांस शिप में जो समुद्र में जो तेल का निशान होता है, पॉल्यूशन होता है, मछली जो फिश है वो भी उनको नुकसान होता है। तो तेल को इकट्ठा करना, तेल को नष्ट करना, ताकि जो समुद्री जीव जंतु हो उनको नुकसान नहीं हो, और जो पॉल्यूशन है उसको क्लियर करना। After we signed this contract with Indian Coast Guard, that was the proudest moment for Goa Shipyard, because this is the biggest ship Goa Shipyard so far designed within in-house capabilities, and this is the first time any pollution control vessel has designed by any Indian shipyard. More so, this ship is with hybrid propulsion, wherein integration was a challenge, but Team GSL has come risen to the occasion and delivered a very good quality product for Indian Coast Guard. What are the silent features which make this ship very different? This ship has all advanced propulsion machineries, all advanced pollution response equipments. More so, they are completely designed by indigenous vendor in India. This constitutes around 72% of indigenous content on this ship. The earlier ship which Indian Coast Guard has, there are 15 to 20 years old ship, and they were designed by the foreign shipyards. So any new orders? This with today's launching of this ship, we have matured our design in the pollution control vessel, and considering the threat for sea with the pollution, there is going to be a good foreign demand for this product. What are the orders pending? Today, Goa Shipyard currently is executing order of 18,000 crore with 22 platforms concurrently. Out of 22 platforms, majority of them were won on the competitive bidding. We have, after signing the contract with the Luxembourg company, we have started our footprint in commercial segments in Europe, and we are confident within next 6 to 8 months time, we will be adding another 12,000 crore in our order kitty. With that, will take Goa Shipyard order book to 30,000 crore.